السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب، ولید اور سمینہ کے امی ابو اتنے ہی اچھے تھے جتنا کہ سب بچوں کے امی ابو ہوتے ہیں۔ دوسرے ماں باپ کی طرح ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کے بچے خوب آرام سے زندگی گزاریں، پڑھیں لکھیں، کھیلیں کودیں اور بڑے ہو کر ایک کامیاب انسان بنیں اور اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لیں۔ ان تینوں بچوں کی ایک خوش قسمتی تھی کہ ان کے ماں باپ پڑھے لکھے تھے۔ پڑھائی لکھائی انسان کو زیادہ سمجھ بوجھ اور عقل عطا کرتی ہے۔ ان کے ابو ثاقب صاحب ایک کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ان کی تنخواہ بہت اچھی تھی اور انہوں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخلہ دلوا رکھا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ خوب تعلیم حاصل کریں۔ ثاقب صاحب گھر کے کاموں میں اپنی بیوی تسلیمہ کا ہاتھ بٹانے میں کوئی شرم یا جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ تسلیمہ اگر کپڑے دھو رہی ہوتی تو وہ اس کام میں بھی اس کی مدد کرتے۔ اس کے علاوہ وہ گھر کے صفائی ستھرائی میں بھی لگے رہتے تھے۔ انہیں یہ فکر بھی رہتی تھی کہ بچوں نے اسکول کا کام کیا ہے یا نہیں۔ رات کو سونے سے پہلے وہ اپنے تینوں بچوں کو ساتھ لے کر گھر کا ایک چکر لگاتے تھے، جس سے یہ اطمینان ہو جاتا تھا کہ کھڑکی دروازوں کی کنڈیاں ٹھیک سے بند ہیں یا نہیں۔ وہ چاہتے تو یہ کام خود اکیلے بھی کر سکتے تھے، مگر ان تینوں کو ساتھ رکھنے کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ ان میں بھی احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے اور اپنی آئندہ زندگی میں وہ اس طرح کی چیزوں کا خود ہی دھیان رکھیں۔ ان کی ان عادتوں کا بچوں نے بھی گہرا اثر لیا تھا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی تھی کہ گھر کے کسی کام کو کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ لوگ اپنے اسکول کے کام سے فارغ ہو جاتے تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ گھر کے کاموں میں اپنی امی کا ہاتھ بٹائیں۔ ان کی اس عادت سے ان کی امی کی بھی بہت مدد ہو جاتی تھی۔ ان کو وہ تھکن بھی نہیں ہوتی تھی جو ان بچوں کی امیوں کو ہو جاتی ہے جو گھر کی کسی کام میں ہاتھ نہیں لگاتے، اور ان کی امیوں کو اکیلے ہی سارے کام کرنا پڑتے ہیں۔ ثاقب صاحب کے تینوں بچوں میں یہ عادت بھی تھی کہ کھانے کے بعد اپنے اپنے برتن خود دھو کر ان کو کرینے سے ان کی جگہ پر رکھتے تھے۔ یہ سب انہوں نے اپنے ابو کو دیکھ کر سیکھا تھا۔ ثاقب صاحب گھر میں سب کے دوست بن کر رہتے تھے۔ ان کی اس عادت سے ان کے بچوں میں ایک خود اعتمادی پیدا کرتی تھی۔ بارش ہوتی تو وہ بچوں کے ساتھ کاغذ کی ناؤ بنا بنا کر بہتے ہوئے پانی میں تیراتے۔ کنچوں کا موسم آتا تو رنگ برنگی کانچ کی گولیوں سے بچوں کے ساتھ لان میں کھیلتے۔ ان کی بیٹی سمینہ کو رسی کودنے کا شوق تھا، جیسا کہ اس عمر کی دوسری تمام لڑکیوں کو ہوتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ اس کھیل میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے درخت کی لکڑیوں سے ایک چھوٹا سا گلی ڈنڈا بھی بنایا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ اپنے بچپن میں وہ دوستوں کے ساتھ کیسے گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے۔ انہیں بچوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے میں کسی قسم کی کوئی جھجک یا پریشانی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان کی بیوی تسلیمہ بھی بچوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آتی تھی، جس کی وجہ سے بچے اس سے اپنے دل کی ہر بات کہہ لیا کرتے تھے۔ جب بچے ہر اچھی بری بات اپنی ماں سے کہہ دیتے تو یہ عادت ان کے اپنے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ ماں جہاں ضروری سمجھتی انہیں نصیحت بھی کر دیتی ہے اور ان کی اچھی باتوں پر شاباش بھی دے دیتی ہے۔ اس سے بچوں میں اچھی بری باتوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور یہ چیز ان کی تربیت میں بھی بہت کام آتی ہے۔ اس طرح کے دوستانہ ماحول میں زندگی گزارنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس سے گھر میں اتفاق، احسان اور محبت برقرار رہتی ہے۔ ایک روز چھٹی والے دن ثاقب صاحب تسلیمہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں اخبار تھا، مگر وہ اسے پڑھ نہیں رہے تھے بلکہ اسے ہاتھوں میں لیے کچھ سوچ رہے تھے۔ تسلیمہ دوپہر کو پکانے کے لیے سبزی کاٹنے کی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اچانک ثاقب صاحب نے کہا، بیگم، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بچے مجھ سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں اور تم سے زیادہ قریب ہیں۔ ان کی بات سن کر تسلیمہ ہنس پڑی۔ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ جب آپ آفس گئے ہوئے ہوتے ہیں تو سب آپ کو ہی یاد کرتے ہیں، مجھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہ تو خیر تم میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہو، مگر حقیقت وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ثاقب صاحب نے کہا۔ وہم کا علاج تو حکیم نعمان کے پاس بھی نہیں تھا، تسلیمہ نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا۔ وہم تو ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں اور اس کا علاج میرے پاس ہے۔
इस इलाज का जरा मुझे भी तो पता चले, तस्लीमा ने दिलचस्पी से पूछा। साकिब साहब ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, हम इसके लिए बच्चों से वोट दिलवा लेते हैं, खुफिया राय शुमारी होगी, पता चल जाएगा कि बच्चे तुमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या फिर मुझसे। इनकी नजरों में ज्यादा अच्छा कौन है, मैं या फिर तुम। मगर देखो, जब तक सारी तैयारी मुकम्मल ना हो जाए ये बात बच्चों को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मैं खाना पका लूं, खाना खाकर हम राय शुमारी करवा लेंगे, आपकी गलत फहमी भी दूर हो जाएगी और ये बात भी साबित हो जाएगी कि आजकल के बच्चे माँ को तो कुछ समझते ही नहीं हैं, इनके बाप ही इनके लिए सब कुछ होते हैं, तस्लीमा ने उठते हुए कहा। साकिब साहब खामोशी से घर के ऊपर वाले पोर्शन में जाकर एक कमरे में वोटिंग का इंतजाम करने में मसरूफ हो गए। बच्चे बाहर बरामदे से खेलकर घर में आए तो इन्हें कई पुरअसरार बातें महसूस हुई। अम्मी खामोशी से काम में लगी हुई थी, इन्हें देखकर भी इन्होंने कोई बात नहीं की। अब्बू भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इनकी तलाश में वो ऊपर गए तो इन्हें देखकर अब्बू ने कहा, तुम सब नीचे ही रहो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। बच्चे सोच में पड़ गए और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कहा कि जरूर कोई खास बात हुई है। वो चूंकि अच्छे बच्चे थे इसलिए इन्होंने ज्यादा कुरैत मुनासिब नहीं समझी और खामोशी से ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर कार्टून देखने लगे। खाना बड़ी खामोशी से खाया गया। हालांकि तस्लीमा ने सब्जी पकाई थी मगर खाना खाते हुए किसी बच्चे ने नाक मुंह नहीं चढ़ाए। खाने के बाद साकिब साहब ने कहा, बच्चों, हमारे सामने एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। अगर हम इस सवाल का जवाब तुम लोगों से जुबानी पूछेंगे तो तुम लोग गड़बड़ा जाओगे और हकीकत बयान करने से घबराओगे। इसलिए हमने इस सिलसिले में राय शुमारी करवाने का फैसला किया है। वेरी गुड, आफ्ताब ने कहा, खेल तो दिलचस्प मालूम होता है। राय शुमारी के बारे में तो मैं ये जानता हूँ कि इसमें वोट डाले जाते हैं जैसा कि इलेक्शन के वक्त होता है। क्या हमें वोट डालना पड़ेंगे और क्या आप और अम्मी भी इस राय शुमारी में हिस्सा लेंगे? नहीं, हम तो मुंतजमीन में से होंगे, वोट तुम तीनों ही डालोगे। हम अभी ऊपर कमरे में चलेंगे, तुम्हें तुम्हारी अम्मी एक एक पर्ची देंगी। इस पर्ची में 2 खाने बने होंगे, एक खाने में अम्मी लिखा हुआ है, दूसरे में अब्बू। अगर तुम अम्मी को ज्यादा पसंद करते हो तो इनके खाने में अपने अंगूठे का निशान लगा देना और तुम्हें अब्बू ज्यादा पसंद है तो इनके खाने में। वैसे तो वोटों पर स्टैंप लगाना पड़ती है मगर इतनी जल्दी हम इसका इंतजाम नहीं कर सके, साकिब साहब ने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। बच्चों को ये एक दिलचस्प खेल लगा था, वो पुरजोश नजर आने लगे। इनके अब्बू ने कहा, एक और बात का भी ध्यान रहे कि तुम लोग इस सिलसिले में एक दूसरे से कोई बात नहीं करोगे। ये चीज तुम्हारे अपने फैसले पर असरअंदाज हो सकती है। तीनों बच्चों ने इसकी हामी भर ली और इसका सबूत यूं दिया कि इस वोटिंग के बारे में एक दूसरे से कोई बात नहीं की जाएगी। थोड़ी देर बाद वो लोग ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। कमरे के बाहर 3 कुर्सियां रखी हुई थी। तीनों बच्चे एक एक कुर्सी पर बैठ गए। अंदर कमरे में इनकी अम्मी एक मेज के सामने कुर्सी पर बैठी थी और खुश इखलाकी से मुस्कुरा रही थी। वलीद ने कुर्सी पर बैठे बैठे कमरे में झांका और शरारत से बोला, अम्मी, आज पहली मर्तबा आपको इतने प्यार से मुस्कुराते हुए देखा है। इसकी अम्मी भी इसी के अंदाज में बोली, गलत फहमी में मुब्तला मत हो जाना। जिस सीट पर मैं बैठी हूँ इसका तकाजा यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा खुश इखलाक नजर आऊं। समीना ने उठकर कमरे के अंदर झांका। एक कोने में एक मेज रखी थी और एक कपड़े की चादर तान कर इसके इर्द गिर्द एक आरसी बना दी गई थी। इस मेज पर इसकी टीन की ढक्कन वाली गोलक रखी थी। इस गोलक में इन्हें वोट डालना था। गोलक के करीब एक स्टैम्प पैड रखा था ताकि बच्चे इस पर अंगूठा रखकर इसके स्याही की मदद से वोट पर निशान लगा सकें। इंतजामात बहुत अच्छे थे। एक रजिस्टर में इन तीनों के नाम लिखे हुए थे। अपने अपने नामों के आगे इन्होंने अपने अपने अंगूठों के निशानात लगाए। इनकी अम्मी ने इन्हें वोट की पर्ची दी, जिन्हें लेकर बारी बारी वो कोने में रखी हुई मेज के करीब आए और इन पर अंगूठे के निशानात लगाकर मेज पर रखी गोलक में डाल दिया। जब तमाम वोट कास्ट हो गए तो इसके अब्बू ने गोलक उठाकर खोला और तीनों पर्चियां निकाल के
कर अपनी बेगम के हवाले कर दी और बोले, ये शायद दुनिया का पहला इंतखाब है जिसमें 100% वोटरों ने अपना वोट डाला है। जमहूरियत की जड़ें मजबूत होती नजर आ रही हैं। मैं तो बहुत ही सनसनीखेज महसूस कर रही हूँ। बच्चों ने हम दोनों में से जाने किसको पसंद किया होगा और किसको नापसंद। मैं तो इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है। मैंने भी बहुत गौर किया था और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मेरा भी रवैया बच्चों के साथ ठीक ठाक ही रहा है, इनके अब्बू ने कहा। इसी दौरान तस्लीमा ने तीनों पर्चियों की तहें खोल दी। इन्होंने पर्चियों पर नजर डाली तो हैरान रह गए। तीनों बच्चों ने दोनों खानों में अपने अपने अंगूठों के निशानात लगा रखे थे, अम्मी वाले खाने में भी और अब्बू वाले खाने में भी। लो भाई, ये तो सारे वोट जाया हो गए। निशान तो सिर्फ एक खाने में लगाना था। साकिब साहब ने सर खुजाते हुए अपनी बेगम की तरफ देखा। वोट जाया होते हैं तो हो, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हमारे लिए तो जितने अच्छे हमारे अब्बू हैं इतनी ही अच्छी हमारी अम्मी हैं, और जितनी अच्छी हमारी अम्मी हैं इतनी ही अच्छे हमारे अब्बू हैं। समीना ने मोहब्बत से अपने अब्बू को गले में बाहें डालते हुए कहा। ऐसे ही ख्यालात मेरे और वलीद के भी हैं, आफ्ताब ने कहा। मैं तो बहुत ही शुक्र कर रही हूँ कि हम दोनों ही से बच्चे बहुत प्यार करते हैं। इनकी नज़रों में हम दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं तो ये कोशिश भी करूँगी कि आइंदा इनके साथ और भी बेहतर तरीके से रहा करूँ। तस्लीमा खुश होकर बोली, ताकि अगले इंतखाब में जीत जाऊँ। साकिब साहब ने हंसकर कहा, वैसे हम दोनों को अच्छा बनाने में इन बच्चों की भी बहुत बड़ा हाथ है। ये खूब दिल लगाकर पढ़ते हैं, घर के छोटे मोटे कामों में तुम्हारा हाथ बटाते हैं, अपने स्कूल और मोहल्ले में अपने साथियों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, इनसे लड़ते झगड़ते नहीं हैं। इन तमाम बातों की वजह से हमारा दिल भी खुश होता है। माँ बाप खुश हों तो वो ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं बल्कि इनसे डांट डपट भी नहीं करते। कोई सजा देना तो बहुत दूर की बात है। वलीद ने कहा, अब्बू, हम आप दोनों की इस जीत के पुरमसरत मौका पर ये वादा करते हैं कि आइंदा भी हमेशा वो काम करेंगे जिनसे आप खुश हों। हमें तुम लोगों से यही उम्मीद है, तस्लीमा ने कहा और तीनों बच्चों को प्यार से लिपटा लिया। इस तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।